थाबाय कायसा बाजार सभा असबो फाइनांगा फाइनाय जत पातु ताइ बुसुनो सबानि सिबाया परो ताइ आरो दाइसो आतजा सिनि टिप्रा मथनि लिडार्स आं कायसा कायसा के मुं करिया आं सभापतिनि अनुमति नावै कप खायसा तेनि नगद करुमा पहिले आं तो सं मुसुमता बसे ओटियारि हापियो गोबां पार्टीनो मीटिंग खायथांगा तो बाजार सभा खायथांगा ओ बाजार सभा खायथानि जोंजे कौ खोना माने सिक्किम बुख्लायखा बीजेपी बुख्लायखा और खायबानि दुसुति जतनो टिप्रा मथन खुलि थाय टिप्रा सारो आखुलाय गया टिप्रा सारो खुलो टिप्रा सारो खुलो किन्तु ओ टिप्रा मथा आसे माने ओ टिप्रा मथा आसे माने टिप्रा सारो सकमन बागे ओ टिप्रा मथा आसेया टिप्रा सारो मथन बागे ओ टिप्रा मथा आसेयो दीर्घ 25 বছর বামফ্রন্ট শাসন খুয়াইয়ে ও ত্রিপুরা রাজ্য এডিসি এলাকাও তামি খাইতে দুকা আটর বছর সাথে সায়াতিনি বিজেপি সাবুতাংনাইল তিনি ও সিপিএম পার্টি খাইয়ে দেওয়া হাইও তিনি ত্রিপুরা মাতাও সিকাং যাসাইও ও হানি বেবাগান তুই ফাংবায় দীর্ঘ 25 বছর ও এডিসি এলাকাও বড় তামি সাবুতাংকা एडिसी में तारो उन्नयन करेगा टिप्रा सारे में तारो उन्नयन मुंको ऑपरेटिव बुझाया टिप्रो तिने चंद्रका टिप्रा में छानी तो टिप्रा में थारो नो टिप्रा सारे में और गेटा टिप्रा में विरोधी हो ताई विरोधी है ना अब कैसा यहाँ लेखांका सुनिया बिलासना ना हो तो वही तो बोला दो bahwa टिप्रा में तक गेटा टिप्रा में तुम मनो कि नस्ल का किसी कैसे फाइट करे तो इधर और जमीन में तो कम सका क्वालिटी आगे हो तब हम शासक दो वर्तमान सरकार तो ने बीजेपी में तब इनका राज्यपाल लोग ठंडे एबीसी हम बनी रान कुटी चाहिए तो मनो राष्ट्रपति शासन कराई एबीसी तब टिप्रा में तो सरकार तो मनो बांचन खाली राज्यपाल या गया फाड़ी जाए मुझे para सरकार प्रसाद खाई तो अब तो सबका साथ सबका विकास घरे घरे सुशासन ना बना तुम्हें टिप्रा सरकार भी खाई दूँगा और बीजेपी सरकार बस 5 बছর अंदर इलेक्शन हो डीसी इलेक्शन को म्युनिसिपल काउंसिल को तुम्हें राज्य सभा को विधानसभा को 5 বছর अंतर भोट हो किंतु 5 বছর करे 6-7 বছর हो जाएगा कोरोना वायरस को खत्म होने चल लिया ठीक है चल मानेगा आज हो चल लिया और डीसी इलेक्शन में मांगे हाई कोर्ट पर्यंत ऑर्डर देगा ini टिप्रा सारो कापड़ से का साले ini am yo elaka pro kas ko mogai ini बीजेपी ने बार tam khai दूंगा बिरी नौकरी मत तुम कहियो बात तू के नंबर सब में सुबह करो ini ब्लॉक में थायो ट्रांसफर से थोड़ी रिजेक्ट ना करो ना और नेता नहीं तो के आबो से डेभलप आबो से सुशासन ini चाकरी मांगना बिल परिवार किंतु आमदानी घर के भी चाकरी पाया अब तो डेभलप अब तो सुशासन अब तो सबका साथ अब तो सबका विकास अब ये मांगे सुनायो सुनायो में डेभलप या सुनायो में डेभलप या नॉर्मल में डेभलप या सिर्फ डेभलप नहीं सुनायो में क्या टिप्रा ना हो क्या टिप्रा में क्या ओ भूमिपुत्र एक्सिस मशीन बंसरी राजन बोलो पसंद कमरी खानेगा तेरे बुरबारा सही तो कोई फाइटिंग पर सर्वाइवल तुम तब चीज़ अस्तित्व नहीं है चीज़ को बात तब कमरा नहीं तो चीज़ आइडेंटिटी क्राइसिस चीज़ किच्छु करो चीज़ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पावर तो हो करो चीज़ को डेवलपमेंट मैनेजमेंट चीज़ को
따블 공사 이게 비밀보도 따고 수도 불방에는 세습하는 상품이야. 불방에 따면 그때 걔가 어떻게 보내주니 속죄주는 본수적 권력이잖아. 어떻게 보내줘요? CBN 따기 CBN 따면 걔가 CBN이 사선 선물이야. 지금 뒷바사로 거래 전부 보는 거로 가져가 보는 거에 모시라면 보이는 불이 가져가져가 어느 놈 무슨 클레이 예스 클레이 제를 가져가 하루 얹어로 뽀뽀들도 무슨 일을 아루자가 나서 아이키레이 설마서 꾸러비 저러비게 어바 이쁘니 것인 거로 사선 가져가 뒷바사 붙어서 내가 붙어서 간게 보는 거는 놈수남을 에이 실패를 깨달아 어바 이쁘니까 어떻게 그때 어떻게 기억는가 주도아버야 보치스 보스노비니 차서로 에이 리시오 라고 고나오면 거야 이미 실패를 깨달아 깜깜 사이도 보치스 보스노 뒷바사를 막을 고나오면 거야 따보니 그것들이 한번 거요 까이면서 파이 뒷바사는 왜 이러는구나 저 한다고 이미 실패를 빠지나 한다만이 무슨 일이야 에이 뒷바라죠 비스타 시즌이 에스트리 기자도 비스타 시즌입니다 뒷바에게 그와이 나오가 কিন্তু 뒷바사 말에 기출이야 나가고 또 뭐죠 네가 어떤 사람이야 이미 실패를 빠진 사이도 그런만 있어도 지금 어디 가서 서도 우리만 그냥 좀 쓰레기 나의 말이야 걔다 뒷바라다 아무튼 뒷바사 클라이드는 무슨 분야다 실패 내다 큰날 걔다 뒷바는 리모야 걔다 뒷바는 그것도 리모에 걔가 손까지 리모를 따서 아버님은 지금 뭐 맞아 뒷바사로 그냥 걔다 뒷바는데 사람 뒷바를 쪼박해도 나 그딴 놈에 너는 무슨 한가 너 그런 가능한 놈들이야 지금 뒷바사가 부탁한 없어야 이래가 뒷바를 저거 사람 바로 벗으로 시디젠시 MMB 빠스다가 CEO다가 그냥 라이즈처럼 빠스가 그냥 목수가 빠스가 그냥 아무튼 지금 오늘 자고 뛰어리 말고 그냥 가슴에 좀 보고 앞으로 못하고 괜찮네 이미 딸막에 하신 고소만 기분이야 방라데시 고백 후네 이미 놈 살들이 따고 어떤 그날을 저거나 무서울때 여기 동동을 딸막이죠 미지빈 타네요 한쪽가이야 수도 앞이야 이미 뭐라고 생각하고 좀 물어보세요 이미 저도 지금 나 새끼들 저도 아주 그래가 이게 봐 나는 그게 아주 시키는 그냥 갈만해 너 봐서 좀 부르잖아 কিন্তু 너 바로 독거리 그런 거로 우스카라 앞에가 CND 수프림코트 히어링 전에 저라고 히어링 전에 나가 이게 란자리 좀 컸던 거가 어머니 좀 뭔가 아버지 말을 안 와보던 사로 이미 BJP 개념이 시즌 기회 딱 그런가 지금 아버지를 계셔 무스카는 대하자 잡으셔 좀 꺼보는 나이던가 지금 헛간 그야말로 좀 당연한 말을 이미 저희가 생각하면 여기만 말 이미 또 이거 이만 말 이미 사포만 하면 좀 강야 남아서 남아서 좀 강야 좀 강이 좀 나게 어떻게 하니 뒷다 서울 말에 에디시너 아프리카에 다른 관리에 어퍼 사선리에 정부하러 자고 무코문들 거에 지금 어떻게 보여주나 늘바 거에 뒷바 하나 먹고 타는 야마리들 아버지 좀 살아 수도 아버지 후딱 물어보고 지금 이제 비슷한 데 나와 온도자로 있다고 이거 뒷바보다 그러니까 이게 뒷바하고 제꾸는 모르나 랩 가져도 봐 마들 가져도 게임 코런트 사줘와 액보도 뒷바 놓고 계속 코런트 사줘 이거 다른 말이 어느 자가로 미지들 되는 수분 되는 다른 말이 뭐가 적극한가 아버지랑 사람이 무슨 파티 플라이드 더 많이 많이 사무도 하면은 너를 깨물려다 이게 마त्र 30 টাকা দিও এই বিপদে 30 টাকা দিকা কেন্দ্র হসপিটাল উপকরণ মানে রিমানে টানলিয়া 30 টাকা দিছে এদিকে সরকার পাইলেকা দিছাও আরো টাকা চাইয়া কুসুজান বড় ফ্রেন্ড থেকে ছাইমাকানা যে যিনি রাজ্য পান্থনি দে বডিছে লিখো সেই থেকে ছাইমাকা আরো টাকা এদিকে নিজে সরকার রান কুসুজান বড় হাত রিবাত করে তাবো সেই থেকে ছাইমাকা বড় দুই বিদাগি জন্য মিনর আরো টাকা উপকরণ টানলে তিনি সাইতো প্রাপ্ত যে থামিগুলো এক্স মুখ্যমন্ত্রী রিপোর্ট করতে বতামিকা
60 koটি nonton ini sosial media potong mereka bekerja. Ini 30 koটি rang bersih dorong asus mulai tu. Abang bangga angkat bujo. Mana jesukulah sekali, jesukulah tahun ni. Bukan je tansan ni aja. Sudah di pramata sini ya. Mana bukan han kumai tanai. Mana bukan mana cuma kemanai. Allah mahu tahu. Mula projek semua. Semua yang baik aja. Mana jesukulah untuk kali. BJP kan maha BJP kali. Mahu tinggi Bangla. Ini sebelum saya tu tak pernah selama tu. BJP ni pramata baik aja. Kesati berpuak segala sorka cakap tu. Apa yang utama itu? 2023 বছর বিজেপি সুপ্রিয়ার কখনো ক্ষমতা পাইবে না তারপর নাইলে তোমরা শুধু তীব্রমতা ছাড়া কে বড় তীব্রতায় যাওয়া সরকার গঠন পাইবে না তীব্রমতা নেই কারণ কেবল সরকার গঠন পাইবে আর কেবল যত সাইমান দেবো শুধু আপনি এখন তাহলে ভুলো তাই কিছু সামনে মতো বলো না আপনি হাইতে তাও যদি চমকাবো বিস্কুট খামসাও যদি ফাইট মারতে যায় আমি আরেকটা বলতে চাই বাংলা ভাষা দিয়ে যারা এখানে বাঙালি ভাইরা ব্যবসা বাণিজ্য করে যারা মাইনরিটি তারাও ব্যবসা বাণিজ্য করে থাকে এই বাজার এরিয়াতে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই গত 2021 সালে এডিসি ইলেকশন হওয়ার আগে বিভিন্ন পার্টি কি ষড়যন্ত্র বিভ্রান্ত ছড়িয়েছে এডিসিতে তীব্রমতা সরকার আসলে এডিসিতে বসবাসকারী বাঙালিরা থাকতে পারবে না বিভিন্নভাবে অত্যাচার করা হবে রাজ্য অশান্তি বাতাবরণ তৈরি হবে অশান্তি সৃষ্টি হবে অশান্তি পরিবেশ হবে সেই ধরনের একটা বিস্তাপন করেছে কিন্তু আমাদের গোবররা মতার কাছে অনুমতি করে আজ সমতল তুলে দেয় পাহাড়ের অনেক শান্তি ছিল আজকে যারা এখানে ব্যবসা করে তাদেরকে 1 টাকা চাঁদা করা হয়েছে না কারণে ব্যবসা করতে পারবে না একে দিকে চলে যাও কারণে বলছি যে আমরা তীব্রমতা 2 বছর হয়ে গেছে সরকার কারণে বলেনি কারণে 1 টাকা তীব্রমতাকে চাঁদা দিতে হচ্ছে না হয়নি কিন্তু কারোর দোকান ভাঙচুর করা হচ্ছে না হয়নি কিন্তু আমরা চাই শান্তি সম্প্রীতি জাতি উপজাতি নিয়ে যেটা ত্রিপুরার যে এরিয়াতে আছে তাদের এই রাজ্যকে রক্ষা করতে হবে সেটাই আমরা আমাদের বলবার যে উদ্যোগ শুধু এটা নয় আগামী 2023-এ যদি এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপি সরকার হয় এই ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি থাকবে না আপনারা ব্যবসা বাণিজ্য করতে শান্তি করতে পারবে না কেন এই বিজেপি সরকারকে কাল বিজেপি সরকার কি বলে দিনের বেলা তীব্রমতা রাত্রি বেলা সিপেল কথা এই কথা বলে কিন্তু আমি তাদের বিজেপিকে এই বার্তা দিতে চাই বিজেপি যাতে যারা বিজেপি করে 2018 সালে 3 তারিখ মার্চ মাসে যারা আগে ছিল তারা সব ছড়িয়ে এসে পড়েছে যারা মাফিয়া গুন্ডা বাহিনী কন্ট্রাক্টারি বিজেপির সাথে থাকে আগামী 2023-এ বিজেপিতে ভোট দেবে না যারা বিজেপির সাথে যারা সংগ্রহ করে থাকে যে মাফিয়ারা বিজেপির সাথে যারা আছে এটা মানুষ নয় এটা কাল আমি আপনাদেরকে বলতে চাই তীব্রমতা বাঙালি বিরোধী নয় ত্রিপুরার মধ্যে যে শান্তি সম্প্রীতি চাই ত্রিপুরাটা যদি কিভাবে উন্নয়ন করতে পারে এডিসিকে কিভাবে উন্নয়ন করতে পারে এটাই আমার ডিমান্ড সেই গ্রেটার ত্রিপুরা নিয়ে আপনারা কোনো মনে ভয় পাবে না আপন বন্ধুরা সারানি বুঝব তাকে তাই বুঝব চুমচরাবো পাই তোমরা বুঝকানি যে চবা 2000 যে চবা আবো শান্তি সম্প্রীতিকে কোনো ইলেকশন হওয়া পাহাড়ও শান্তি মানে কিন্তু শহর অনেক ধুই দেয় তিনি ইলেকশন দেখো এই চলিল মাইনরিটি বড় মুসলিম তাকিল চিকেন খাইল বুথার পাই দেখা বিজেপির মাফিয়া গুন্ডা বাহির হয় কিন্তু আগামী দিন বড় তেল নাই আবেদন বাগিল পাহাড় তোমার ঠিক মতো নাই পাহাড় তুমি সতর্ক মতো নাই বাইক বাহিনী হেলমেট বাহিনী আবহাওয়া হেলমেট বাহিনী চিনি এলাকাও হাত দিয়ে যত কাটু তাই বলছো আপনি মার পড়ায় আপনার মেসেজ না বুঝবো বুঝকানি সালো কাঁসা ঐতিহাসিক সালো নয় গ্রেটার ত্রিপুরার অন্যায় এটা গ্রেটার ত্রিপুরার 100% ত্রিপুরা যাব অন্যায় আবার 100%
Mero, Bahaya Online, Greta Thunberg, তিনি 12 বছর 29টা স্টেট 70 রাজ্যের জনজাতীয় অধিকার কিন্তু ত্রিপুরার জনগণকে ভূমির অধিকার মানে বুঝকান গেছেন সিরাই গ্রেটার ত্রিপুরার অর্থনৈতিক জনগণদের বাইকে মন্ডল এই 6 শিডিউল এরিয়া যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল হিসেবে মানে যে আমাদের জায়গায় গ্রেটার ত্রিপুরার নাই শুধু একমাত্র ওর জায়গায় আপডেট উন্নয়নকে কেসা মডিফিকেশন না কেন মডিফিকেশন বাইকে না কেন ওর জায়গায় डायरेक्ट फंडिंग मांगा है पुलिस प्रशासन तो ऑलरेडी जब एडीसी काउंसिल ऑलरेडी पास कर देगा बुश करवा के 1200 जना पुलिस रिक्रूट हुआ एडीसी बंगल एडीसी ऑलरेडी का बुश का निशाला ग्रेटा त्रिपुरा लोग है सारा ग्रेटा त्रिपुरा इशू को तुई जब पिंग गई तुम्हारे नौबत चावल मिले नुम काम के वाचक ने बुश का 2023 एक त्रिपुरा जनो तो खुलो डबल इंजन ओमी माया अब अंतरी 100% 너무 시어리요 바이든 만한 이 투파는 소리지 먼트리 교장 보름드나 엔치 돌거마 오심사도 약간이 다가 마이너스 투나가 바로데 MLA 디미트리가 মন্ত্রী তিনি তুলো বিজেপি হাত বিজেপি ইয়াকে কার্যকালে তিনি বিভিন্ন পার্টির খানিত আবুল মাগে বুঝকার মধ্যে 2023 অত্রিপুরায় যাওয়া বিজেপি সরকার তোমরা আমাদের অঞ্চল যারা বিজেপি খাইতে তাকুরা ফাইদে চুপ থামসাকে ইয়া গ্রমন ও মাইসা বুবাগানি ওয়ান লাস্ট ফাইটলো ইয়াক বা ইয়া গ্রমন গ্রেটার ত্রিপুরানি ইস্যুতে ওয়াইসা 2023 পালকে চন্দ্র অত্রিপুরায় যাওয়া ফাইট খাই নাইনানে বাঙাল বুবাগান লগে সৌত বুবাগান লগে এদান বাঙাল যত আমতানি তাকো তাইপুগো সব অবনা আমি মেসেজ তাই কেসা মেসেজ সিনকা जो बुझकानी जे सालो 3 तारिख कैसा अवस्थाको रेली हुँदै बर्मन तिमी रेली हुँदै मलाई चिने कस्टमरी ल 5 मिनट कैसा त्यही कैसा के पुलिस बिल ल 10 बार जे 10 बार आसुगुन संसद आसुगुन अब इसिबिकी न पास खाइमाने बाङे जों बुझकानी 3 तारिख गोरी चराई जत्तो न ओ आन्तरी बल ओ तियारी मेरे होतेके जों पाल पाके रेली खाइर मागे अब कैसा आन्दोलन भने मेसेज दियो अब मागे बुझकान सालो जों बाहायके जों सभा खाइना बुझकान सालको ते मात्र 1-1.5 मास तसो आसु बिसिगमा विधानसभा भोट उठाना आरो भोट जों बाहायके कामके भोट दिँदै अब जत्तो पाको ताइको बुझान्दरियो अनि मेसेज अब जो साउड अनि कोनो परिका बोबागा लाउँदै टुक्रा मथा लाउँदै गेटा टुपालन त दिने जत्तो नाम भयो